नमस्कार भयणीनो. FM रेनबोच्या वितरावणीत आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता हांव चारुशिला. ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी आमच्या स्टुडियोत आसात डॉक्टर समिधा फडते. तांचो विशय स्तनपान आणि तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. संपर्क करपा खातीर आमचे फोन नंबर 0832 222 4457 आणि 0832 242 1285. दोतोर स्टुडियोत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नमस्कार. दोतोर समिधा फडते हें नांव आमच्या आयकप्यांक तशें नवें न्हय, कारण फाटल्या वर्सा ह्याच सप्तकांत त्यो आयिल्ल्यो आमच्या स्टुडियोंत आयकुप्या लागीं तांणी संवाद सादिल्लो. डॉक्टर समिधा, परतून एकदां तुमकां माय मोगाचो येवकार. तुमची थोड्या भितर वळख हांव आमच्या आयकप्यांक करून दितां. डॉक्टर समिधा फडते नामनेच्यो पेडिएट्रिशन आनी नियोनेटॉलॉजिस्ट, MBBS आनी DSHची गोंय मेडिकल कॉलेजांत पदवी घेतल्या उपरांत DNB पेडिएट्रिक्स मुंबयच्यांत तांणी ही डिग्री मेळयली आनी उपरांत नियोनॉटॉलॉजी ह्या विशयांत प्रेस्टिजियस अशी नामनेची फेलोशीप तांणी मेळयली. सिनियर रेजिडेंट म्हणून त्यो गोंय मेडिकल कॉलेजांत कार्यरत आसात. इंडियन अकॅडमी ऑफ पेडिएट्रिक्सच्यो त्यो सेक्रेटरी आसात. डॉक्टर समिधा, माय मोगाचो येवकार. आणि हांव तुमचे खाशेले उपकार आठयतां की तुमी यादीन परतून एकदां आमच्या कडेन संपर्क सादून हांगा आयली. दोतोर, भुरगीं हो तुमचो आवडीचो विशय, जिव्हाळ्याचो विशय आनी स्तनपान ह्या विशयाचेर तुमी सगळ्या आवयांक मार्गदर्शन करतात. अनेक सामाजीक संस्थांनी तुमी लेक्चर्स दितात, आकाशवाणी दूरदर्शनाचेर कार्यक्रम करतात. तर म्हजो पयलो प्रश्न, आतां पेडिएट्रिशन म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांची दोतोर आनी नियोनेटॉलॉजिस्ट म्हळ्यार? तर नियोनेटॉलॉजिस्ट म्हणल्यार पयलीं तर तुमचे खूप आभार, म्हाका हांगा येवपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी सुंदर पद्दतीन सगळें म्हाज्या बद्दल सांगलें. तुमचे खूप आभार, थँक्यू सो मच. सो नियोनेटॉलॉजी म्हळ्यार जाल्ल्या भुरग्यांची कशी काळजी घेवपाची तेचेर, ताका नियोनेटॉलॉजी म्हणटा. जाल्लीं भुरगीं जी एका म्हयन्या सकयल आसता. सो तितून फेलोशीप करप म्हळ्यार पिडिएट्रिकान मागीर आतां कशें मेडिसीन करून मागीर कार्डिओलॉजी, नेफ्रोलॉजी, किडनी तशें सगळे स्पेशलिस्ट आसा, तशें पिडिएट्रिकानूय नियोनेटॉलॉजी सेपरेट ब्रांच जाता. ओके दोतोर, एक उत्सुकताय म्हणून आनी हांव सदांच विचारतां म्हज्या नामनेच्या व्यक्तिमत्वांक की ह्या स्ट्रिमा कडेन तुमी कशी वळ्ळी? इंट्रस्टींग क्वेश्चन. तर खंय ना खंय तरी खबर आशिल्लें की डॉक्टर जावपाक जाय म्हणून, पण ऑल्सो फॅमिलीन पयले डॉक्टरांनी पेरंट्सांची खूब इच्छा आशिल्ली की हांवें मेळटा जाल्यार GMCन घेवपाचें. सो हांवें तरी पयलीं 2 वर्सां तरी हांव कन्फ्युजनान आसलें की हांव करेक्ट ब्रांचान आसा काय ना, करेक्ट फिल्डान आसा काय ना, MBBS काय इंजिनियरींग, बिकॉज ते सदांच कन्फ्युजन जाताच. पण मागीर जेन्ना 3rd इयर MBBS सुरू जालें तेन्ना रियलायज कळून आयलें की म्हाका हेंच करपाक जाय, हें सोडून आनी कांयच करपाचें ना. सो मागीर भुरग्यांच्या कडेन तुमी कशी वळ्ळी? हे हांव सदांच सगळ्यांक सांगता की जेन्ना आमची इंटर्नशीप चालू आसता MBBS जावन तेन्ना आमची पोस्टींग आसता. जेन्ना म्हजी पिडियाट्रीक जेन्ना पोस्टींग आशिल्ली, हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें की हांव हांगर परत केन्नाच येवपाचें ना, म्हाका पिडियाट्रीक नाकाच. बिकॉज भुरग्यांक पळोवन तांकां तोपप आनी सगळें करप म्हणल्यार म्हाका सॉलीड स्ट्रेस, आनी म्हाका तो 1 म्हयनो पिडियाट्रिकान खूब स्ट्रेसफूल आशिल्लो. आनी हांवें इवन कन्सल्टंटांक सांगिल्लें की हांव हो ब्रांच तरी केन्ना घेवपा ना. तर जेन्ना तुमी हांवें चिंतता पळय न्ही PG कितून करपाचें, तितून आशिल्लें की हांव पिडियाट्रीक केन्ना करपा ना. पण मागीर ती इंग्लिशीन एक वर्ब आसा पळय, नेवर से नेवर. सो कशें घुंवून सगळें हें करून मागीर हांव पिडियाट्रिकानूच पावलें. आनी जेन्ना हांवें हो विशय घेतलो ताच्या मागीर म्हाका केन्ना सोडू किंवा चेंज करपाचें मन जालेंच ना. आनी एक शिकलें की म्हाका दिसलें की ओके, एक जालें पण आनीक शिकपाक जाय. कित्याक अशें कितें जाता ना, जेन्ना आमी इवन शिकता पळय न्ही तेन्ना तरी दिसता की आनीक मातशें शिकपाक जाय, मे बी एक कमी आसा. आनी म्हाजें म्हणणें अशें की एकूच ब्रांचान जर आमी फुडलीं 30 वर्सां देवाच्या कृपेन जर काम करतलीं जाल्यार एटलिस्ट एक 7-8 वर्सां 10 वर्सां शिकप म्हळ्यार स्वताची मातशी इम्प्रुवमेंटूय जाता आनी एवरीथींग इन मेडिकल सदांच चेंज जाता न्ही. सो मातशें अप टू डेट उरता, वाचन उरता. सो ताका लागून मागीर हांव एक गोश्टी मागीर करीत गेलें. आनी हय, तेजे वयल्यान कळटा म्हाका शिकपाकूय आवडटा. सो तो प्रॉब्लम जालो ना. दोतोर, तुमी म्हळें न्ही की आपूण ह्या फिल्डान केन्नाच येवची नाशिल्ली, कारण ते भुरग्यांक तोपप बिपप आपल्याक आवडनाशिल्लें. म्हाका दिसता भुरग्यां प्रती तुमची हीच माया आनी काळजी तुमकां त्या फिल्डान घेवन गेली. ते सारकें उलयलें तुमी. कारण
पयलीं दिसतालें पण मागीर कळ्ळें की तें तोपप बीन सामकें गरजेचें, कारण तितूनच खूब डिफरन्स जाता बरोबर. आनी दोतोर- भुरगीं बेगीन सारकीं जाता. दोतोर हो स्तनपान सप्तक आमी मनयतात आनी त्याच फाटभुंयेर आमी स्तनपान ह्या विशयाचेर आमचो हो विशय आसा. आनी तुमी म्हळें की आपूण नियोनॅटॉलॉजिस्ट. तर विशय सोडून थोडोसो एक म्हज्या मनान आतां तुमी उलयताली आनी नॅटॉलॉजिस्ट म्हळें तेन्ना म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो की दोतोर ल्हान भुरग्यांची नाखटां कापतात. हय, वाडटा जाल्यार कापपाकूच कोणें जाय. कापप? कित्याक खंयचीच आवय इतल्या बेगीन ताका नेल कटर घेवन कापची ना न्ही. आतां न्ही एक्चुली ताचेर न्ही सायजीस आसा. ओके. धाकटे सॉफ्ट नेल कटर पूण मेळटा. कापप कोणें? सिस्टर कापता काय आपणेच आपल्या आवयन म्हणजे घरच्यांनी कापप? प्रायवेट जर हॉस्पिटलां आसा युजली सिस्टर्स बीन कापता. ओके. पण जाताना भुरग्यांक इतल्या व्हडली नाखटां आसयना. आसना. ओके. जेन्ना पळय चुकून भुरग्याचें नाकूड स्वताच्या तोंडाक लागता, हां, दोळ्यान बीन exactly, वचत, हय. तेन्ना जर त्या प्रकाराचें येता तेन्ना मागीर कापपाक जाय. सो दोतोर आमी आतां मेन आनी न्ही कितें आसा की स्टीलच्यो ज्यो कातरी मेळटा पळय न्ही सिजर, ओके. त्योवूय घेवन हळू कापल्यार जाता. ओके. ऑर इवन तुमी खंयच्याय सिस्टरीक नर्सिंग स्टाफाक सांगलें हय रिक्वेस्ट केल्यार जाता की मातशी ही कापा म्हणून ती वेवस्थीत पद्दतीन कापतली. ओके. दोतोर आतां आमी मेन स्तनपाना कडेन येवया. स्तनपान सप्तका निमतान हो विशय तुमी घेतला. दोतोर तशें पळोवपाक गेल्यार स्तनपान हो एक खूब जिव्हाळ्याचो असो विशय. म्हाका एक विचारचेशें दिसता. म्हाका एक खूब फोन आयिल्ले ऑलरेडी, पूण म्हाका एक म्हजो प्रश्न विचारचेशें दिसता की आतां सदांच न्हय, हालीं आमी खूब हेल्थ कॉन्शियस जाल्यात. आमी च्या पिनात, आमी तें हुन उदक पितात, मागीर तातूंत लिंबू घालून पितात, ग्रीन टी Green tea. घेतात. सो ह्या विशयाचेर स्तनपान आनी ही आमची ग्रीन टी किंवा खुटी च्या हाका कितें संबंद आसा? तुमी कितें मार्गदर्शन करशात आमच्या आयकुप्यांक? तो बरो प्रश्न आसा, कारण आमी हें खूब पळयलां हालीं. आनी आतां मेन प्रॉब्लम कितें जाता की सगळीं पेरंट्स पयलीं गुगलाचेर वता आनी गुगल करता की ही गोश्ट आमकां बरी आसा काय ना, इंटरनेटार सर्च करता. तेजे मागीर खुबशे आन्सर्स येता जितून लोक जे वाचता आनी जे लोक डीप रिसर्च करिनासतना जे आसता पळय न्ही, ते येता की सेफ अनसेफ तेचे पयलींच कमेंट्स येता. पण एक्चुली जर रियल स्टडीज पळोवपाक वचत जाल्यार अशें म्हणटा की ग्रीन टी न्ही एकदां ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कमी जाता. ओके. आतां समज जर खंयची बायल जर पयलीं पासून पिवन आयल्या, हॅबिच्युअल आसा, जर संवय जर जाल्या, बिकॉज इट इज रीच इन एंटी ऑक्सिडंट, तेच्या ना म्हणिना, पण थोडे न्ही हर्बल प्रोडक्ट्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इनहिबिटर्स म्हणटा ताका, तातूंत एक्चुली मिल्क प्रोडक्शन कमी जाता. आनी जर कन्सिस्टंटली कितें आसता, पयले 2 दीस दूद कमी येता, मागीर पयले 2 वीक आनी मागीरचे 2 म्हयन्यांनी एवरी 2-2 विकांनी ब्रेस्ट मिल्काची क्वॉलिटी क्वॉन्टिटी चेंज जाता. जशी भुरग्याची जशी वाड जाता तशी सिमिलरली आमच्या नैसर्गीक पद्दतीन एक आवयचें दूद त्या भुरग्याक लागून तशें त्या प्रमाणान चेंज जायत वयता. ओके. म्हणजे जर भुरगो जर प्रिटर्म जाला जाल्यार ताच्या आवयचें दूद आनी जेजो भुरगो 9 म्हयन्याचो जाला तिचें दूद हातूंत खूब डिफरन्स आसता. ओके. सो अकॉर्डिंगली जेन्ना ग्रीन टी घेता न्ही, खंय ना खंय तरी हे वयर सकयल जाता. इट डज अफेक्ट. आनी आतांच्या ग्रीन टीन कॅफेनूय आसता. सो मातशें लक्ष दिवपाक जाय की कितलें घेता तें. सामकेंच जर बंद करपाक मेळटा जाल्यार बेस्ट. 6 म्हयने बंद केलें म्हणून कांय प्रॉब्लम जायना. आनी समज जी वेट कॉन्शियस आसा की वजन कमी जावपाक जाय ग्रीन टीन, सो जेन्ना एक आवय पळय बरे भशेन स्तनपान करता न्ही 6 म्हयने, जितलें वजन प्रेग्नन्सीन गेन जाता तें आपुणूच कमी जाता. सो ग्रीन टी मातशी अवॉयड केल्यार बरी, बट अवॉयड करपाक जर जायना जाल्यार लिमिटेड टू एकूच कप एका दिसा कमी करप. इवन जी च्या कॉफी म्हणटा पळय अप टू 200 मिलीग्राम अशें ऑनलायन येता, बट तशें ना. मॅक्झिमम यू कॅन हॅव इज 120 ml इन अ डे. एक तर सकाळचें नाल्यार सांजचें. आनी न्ही एक म्हाका मॅसेज सगळ्या आवयक स्पेशली धाडपाक जाय. ऑलरेडी न्हीद खूब अफेक्टेड जाता जेन्ना भुरगीं जाता तेन्ना, आनी च्या कॉफी ग्रीन टी घेतल्यार खंय ना खंय तरी न्हीद आनी अफेक्ट जाता. ओके. सो मातशी रेस्ट घेवपाक जाय, जाल्यार मातशी च्या कॉफी मातशी कमीच करपाक जाय. सो थोड्या भितर म्हणजे साद्या शब्दांनी सांगप जाल्यार ग्रीन टी इज नॉट एडवायजेबल. म्हणजे स्तनपान दुधा खातीर हय. एक 6 म्हयने बंद करत जाल्यार जाल्यार ते best. भुरग्या खातीर बरें जाता. दोतोर ह्याच म्हजो प्रश्न आशिल्लो. सो म्हाका दिसता म्हज्या आयकुपी भयणीक खूब बरी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या. एक किर्ती रावूळ म्हणून ताणें उस्कयच्यान म्हाका फोन केल्लो. ताणें विचारलां स्तनपान करपी आवय आनी भुरगें हातूंत एक वेगळंच रिलेशन आसता, तांचें नातें आसता. पूण केन्ना केन्ना सिझेरियन जाल्यार त्या बायलेक स्तनपान करपाक अडचणी येतात, जाल्यार ताजेर उपाय आनी उपचार कितें?
म्हणजे म्हाका दिसता पयलीं आमी धन्यवाद म्हणुया. किर्ती राहुल हाका उस्कयच्यान ताणें फोन केल्लो. दोतोर, आवयक दिसता न्ही देवा आतां आपलें दूद मेळना जाल्यार ताजेर कितें शारिरीक मानसीक परिणाम जाता असोय ताजो अर्थ जाता. सो तुमी कितें सांगशात? तर किर्ती, तुमचो प्रश्न बरो आसा. थँक्यू तो विचारलो म्हणून. तर पयलीं न्ही तुमी म्हटलें सिझेरियन इज अ व्हेरी स्ट्रेसफूल प्रोसेस. ऑपरेशन जाता, खंयच्या आवयक नेक्स्ट 48 hours मातशी रेस्ट घेवचीच पडटा. तितून प्लस स्ट्रेस आसता. तितून जर आनीक स्ट्रेस घेतलो की दूद येना जाल्यार मागीर आनीक स्ट्रेसफूल जावन आनीक दूद कमी जाता. तर अशें केन्नाच आसना की आवयक दूद जायना. पण हय, प्रश्न विचारला म्हणून सिझेरियन जावं किंवा नॉर्मल डिलिव्हरी जावं, पयले 2 दीस दूद खूब कमी येता. ओके. तुमकां सांगू, एके फावटीक जेन्ना भुरगो जाता पळय न्ही, पयलें दूद फक्त 5 ते 15 ml आसता, म्हळ्यार 1 चमचो. मागीर आवयांक स्ट्रेस येता की अरे इतलेंच दूद आयलां, आतां कितें करचें. पण जें दूद येता पळय न्ही तितलें पुरो. कारण जेन्ना भुरगो जाता पळय ताच्या पोटाची कॅपेसिटीच आसता 15 ml. सो जितलें जाय तितलें नैसर्गीक पद्दतीन तितलें दूद आवयक येता. आनी पयले 2 दीस जे आमी म्हणटा पळय चीक ऑर येल्लो दूद, आनी थोडीं जाणां पयलीं भायर उडयतालीं, इट इज कॉल्ड एज कॉलोस्ट्रॉम. ताका एक्चुली अमृत म्हणटा. बिकॉज तितून न्ही मॅक्झिमम अमावंट ऑफ इम्युनोग्लोबुलिन्स आसता, जितून भुरग्याची न्ही फुडें खूब प्रकारच्या इन्फेक्शना कडल्यान खूब प्रोटेक्शन जाता, प्रतिकार शक्ती खूब वाडटा. ताका लागून तें खूब गरजेचें. सो आनी मेन थींग कितें आसता जाणा, मेंटल स्वताची वील पावर आवयची खूब स्ट्रॉंग आसपाक जाय. जरी मातशें डिफिकल्ट जाता तांकां चिंतपाक, बिकॉज इतल्या व्हडली सर्जरी जाता. आनी ताचे वयर कितें जाता ना, मेंटल स्ट्रेस असो जाता की बाकीचे लोक चड स्ट्रेस येता. अरे तुका दूद येना, भुरग्याक कशें मेळटलें. तें न्ही आमी बंद करपाक जाय. बिकॉज ऑलरेडी आवयक इतलो स्ट्रेस जाला, सगळो फोकस भुरग्याचेर वयता. मातशें 2 मिनटां आवयचेरूय लक्ष घालून तिका इतलो स्ट्रेस दिवपाक जायना. जितलें जाय तितलें दूद येताच. 15 ml सुद्दां खूब आसता पयल्या दिसा. तिसरे दिसाच्यान मागीर न्ही लॅक्टोजेनेसीस फेज 2 सुरू जाता. तितून फेज 2 फेज 3 तितून मागीर ऑटोमॅटिकली दूद प्रोडक्शन खूब वाडटा आनी मागीर दुधाचेर पडटा. आनी मेन थींग कितें आसा, जेन्ना आवय आपल्या भुरग्याक चड दूद दिवपाक फ्रिक्वंटली परत दिता पळय न्ही, तितलें दूद प्रोडक्शन चड जाता. सो सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोश्ट जितून दूद येवप आनी स्तनपान चड बरें जाता तें भुरग्याक पळोवपाचें, भुरग्याचो वास घेवपाचो, भुरग्या कडेन उलोवपाचें आनी जाता तितलें फिडींग करपाचें. स्पेशली रातच्या टायमार न्ही खूब मिल्क प्रोडक्शन चड आसता, बिकॉज ऑक्सिटोसिन प्रोलॅक्टीन चड आसता. तर रातचें तर दूद तर दिवपाकूच जाय. सो तशें सिझेरियन जावन मुद्द्याचेर येवपाक पयले 2 दीस कमी दूद येवप इज नॉर्मल. ताचेर तुमच्या बाळाच्या शारिरीक मानसीक हेचेर कांयच परिणाम जायना. सो ते कंटिन्यू करपाक जाय. आनी मातशें पेशन्स लागतात, कित्याक आवयकूय नवो एक्सपिरियन्स, भुरग्याकूय नवो एक्सपिरियन्स. सो मातशें पेशन्स आनी सपोर्ट घेवन आनी खंयच्या सो तसो स्ट्रेस दिवपाक जायना खंयच्या आवयक. म्हणून हांव सदांच लोकांक तें सांगता, तुमी जर कोणाच्या भुरग्याक पळोवपाक वयता पयलीं विचारा आवयक की बाय तूं कशें आसा, मागीर विचारा की अरे बाबू किंवा बाय कशें आसा. पयलीं जर विचारली जाल्यार मागीर आवयकूय दिसता न्ही की आपली आतां गरजूच ना. तितून खूब नेगेटीव इम्पॅक्ट जाता. म्हणून दोतोर, आनी तुमच्या ह्या उतरांक हांव म्हजी जोड दितां की त्या आवय मरेन जो कोण मऱ्यान आसता न्ही ताजीय पयलीं खबर घेयात की तुमी कशी आसा काय म्हणून. कित्याक ती बरी आसा जाल्यार ती त्या आवयची सेवा करतली न्ही बाळंतिणीची. सो दोतोर, तुमी खूब खूब एका वेगळ्या मायेन भरिल्ली अशी तुमची ही उतरां म्हाका दिसता की म्हज्या आयकुप्यांक ही खूब खूब आवडल्या आसतली. स्तनपान हो आयचो विशय. थोडे भितर स्तनपाना विशीं तुमी कितें सांगशात? स्तनपान म्हळ्यार ब्रेस्ट फिडींग एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. आतां तर अशें म्हणटा की स्तनपान म्हळ्यार अमृत. आनी आतां एक्चुली ह्या वर्साची थीम ब्रेस्ट फिडींग वीक आतां चालू आसा 1st to 7th ऑगस्ट. ह्या वर्साची थिमूय तशें आसा की जे आमचे कडेन ऑलरेडी आसा न्ही ताका स्ट्रेंथन करा. हाचें मिनींग कशें, फॅमिली सपोर्ट, घरच्यांनी खूब आधार दिवपाक जाय आवयक. जाता तितले लोकांक सांगपाक जाय की ब्रेस्ट फिडींग कित्याक इम्पॉर्टंट. आनी मेन सगळ्या आवयांक बीन कळून येवपाक जाय की स्तनपान म्हळ्यार फक्त भुरग्यांकूच न्हू, आवयकूय खूब म्हत्वाचें. आतां तुमी प्रश्न विचारलो म्हणून सांगता, भुरग्यांनी तर आमी म्हणटाच की डायरिया आसूं, लूज मोशन्स, निमोनिया हाचे प्रकार खूब कमी जाता ब्रेस्ट फिडींग करता तेन्ना. खुबशीं इन्फेक्शनां हय इम्युनोग्लोबुलिन्स. आतां तर नवे एक गोश्ट ब्रेस्ट मिल्काचेर इतलो रिसर्च चालू आसा
की तितून फायंड आउट करून येयला की एक्चुअली स्टेम सेल सुद्दां आसता ब्रेस्ट फिडिंगेन. ओके. ह्युमन मिल्क ऑलिगोसॅकरायड म्हणून आसता. मागीर ताच्या भायर लॅक्टोफरिन खुबशे आसता, खूब हजारांनी आसता, जितून एक्चुअली अशें म्हणटा की इट इज द फर्स्ट वॅक्सीन. ओके. आमी जेन्ना बाकीची जी वॅक्सिनेशन दिवपाक वता ऑर पोलिओ टिकाकरण, जाल्यार अशें म्हणटा की आवयचें दूद हें फर्स्ट टिकाकरण, स्पेशली पयले 2 दीस. कारण तितून जी इम्युनिटी मेळटा पळय न्ही, ती लायफ लाँग भुरग्यांक प्रोटेक्ट करता. आनी खंयच्या आवयन जर पयले 6 म्हयने फक्त आवयचें दूद दिवपाक जाय. कारण आतां खुबशे पेरंट्स म्हणटा न्ही, ना म्हाज्या भुरग्याक उदक जाय, गरमेन कितें करपाचें. तर एक म्हाका सांगपाक जाय की आवयच्या दुदान न्ही 87% उदक आसता. ओके. जर ऑलरेडी इतलें उदक आसा म्हणजे नैसर्गीक पद्दतीन तुमच्या भुरग्याक जाय तितलें उदक ऑलरेडी मेळटा. ताच्या भायर एक्स्ट्रा उदक दिवपाची गरज ना. तुमकां जर दिसता मातशें चड फीड करा, एक 20 मिनटां जाग्यार 30 मिनटां फीड करा. आनी न्ही एक पॉयंट, फीड करतना न्ही एकीच सायडींच्यान पयलीं फीड करपाक जाय, मागीर दुसरी सायड दुसरे फावटी यूज करपाक जाय. कारण पयले 10 मिनटांनी पातळ दूद येता, तितून फक्त भुरग्याची न्ही तान भागता. आनी मागीरचे 10 मिनटाचें जें दूद आसता तें एक्चुअली भितर खूब फॅट्स आसता, तितून ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ तितून सगळें जाता. सो सगळ्या आवयांक म्हाजो मातशें ही रिक्वेस्ट, जेन्ना फीड करता येन्ना न्ही एटलीस्ट 20 मिनटां एकेच सायडींच्यान करा, एके फावटेक. नेक्स्ट टायम फीड करता तेन्ना मागीर दुसरी सायड यूज करा, पण जाता तितलें मातशें फॉलो करा. आय नो एकदां डिफिकल्ट जाता, ब्रेस्ट घट जाता, पण मातशें ट्राय करा. ट्राय केल्यार सगळें पॉसिबल आसा. आणि आपल्या भुरग्यां खातीर हें करप जाल्यार हें कांयच न्हय, कारण भुरगेच म्हणजे सगळें आसता न्ही आवयचें. दोतोर, एक प्रश्न आयला. प्लेटिल्डा मारिया गोमिश कोलवा सावन त्यो विचारतात की स्तनपान करपी अस्तुरेची कशी जतनाय घेवप, अर्थात घरच्या मनशांनी तिका कसो आदार दिवप. एकूच म्हणणें, हय. न्हिदपाक दिया. सो आवयची न्हीद सामकी गरजेची. इम्पॉर्टंट. तर हांव तर सगळ्यांक इतलें सांगता, जेन्ना भुरगो न्हिदता तुमी न्हिदा. तर घरच्यांचो सपोर्ट होच जाय की मातशें घराची कामां आसूं. आतां आवयक स्वताची कामां तिका करचीच पडटलीं, भुरग्याचें करचेंच पडटा, पण शक्यतो घरांतलीं कामां जर तुमकां हेल्प करपाक मेळटा जाल्यार ती करा, सपोर्ट करा. एक ल्हानशी गोश्ट हांवें तशी सांगली, जेन्ना तुमी हॉस्पिटलान वयता पयलीं भुरग्याक धरूंक वचच्या पयलीं आवयक आवयची विचारा, काळजी. बाय तूं कशें आसा, इतलेंच विचारा. तितूनच पळया की तिका कितलें बरें दिसतलें. Positivity दॅट इज खूब पॉझिटिव्हिटी. तुमी तिका बरें, म्हणजे तिका मागीर दिसतलें की सर आपुणूय आजून इम्पॉर्टन्स आसा. एकदां जेन्ना सगळो फोकस भुरग्याचेर वयता न्ही, तेन्नाच आवयो आमी म्हणटा पळय पोस्टपार्टम ब्लूज, डिप्रेशन, ते तेका लागून जाता, बिकॉज ते सपोर्ट मेळना. पण आतां अशें जाता की न्युक्लियर फॅमिली, सगळी फूल फॅमिलीत कामाक वता, इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. पण इवन जर तुमी रातची आसा जाल्यार कशें करपाचें, लायक आवय जर न्हिदल्या, तुमी एक टर्न घेवन 2 वरांनी 3 वरांनी तिका याद करपाचें की बाय मातशें भुरग्याक फीड करपाक जाय. भुरगो उठ्ठलोच, फोर्स करप ना. जर ती दुदाक बसता दूद दिवपाक, मातशी प्रायवसी दिया, मातशी भायर वचा, परत परत तोखणाय करनाका, सपोर्ट करा. आवय जर म्हणटा की आपणाक आयज दूद येना, कितें करूं, तुमी म्हणपाक जाय कांय ना, येतलें, सुशाकात राव, कितें आसा जाल्यार आमी आसा. हें म्हणपाक सुद्दां न्ही खूब पॉझिटिव्हिटी येता. आनी मेन म्हणजे आतां कितें जाता, आवय जेन्ना डिप्रेस जाता मागीर ती फोनाक पळयता फीड करतना, तितून मागीर परत न्ही मिल्क प्रोडक्शन कमी जाता. कारण ते सगळें न्ही आवयच्या न्ही मनस्थितीचेर आसता मिल्क प्रोडक्शन. आणि म्हणजे तुम्ही सांगपाचो अर्थ, इवन आतां भुरगे जर समजा ताणें दूध पिवन तें न्हिदलें ना जाल्यार घरच्यांनी त्या भुरग्याक पळयल्यार जाता, सो दॅट आवय न्हिदपाक शकता. मातशें आवयक न्हिदूंक दिया, इतलेंच जर केलें न्ही जाल्यार खूब फरक पडटा. आनी एक म्हाका तुमकां ल्हानशी गोश्ट सांगपाक जाय आशिल्ली की रातचें सुद्दां मातशें हेल्प करा. आनी न्ही आवयक केन्नाच म्हणनाका की हें खावं नाका, तें खावं नाका, हें मार पडटलें, तें मार पडटलें. आवय जाय तें खावपाक शकता. बिकॉज जेन्ना पळय ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस जाता पळय न्ही, तें आवयच्या रक्तांसून जाता. ओके. सो ती कितें खाता आनी मिल्क प्रोडक्शनाचेर कांयच संबंद ना. सो मातशी आवयक एक तर न्हिदुनी, सेकेंड जाय तें खावनी. आतां आवयकूय खबर आसतलें की आपणें भायलें जंक खावपाक जायना, ती घेतलीच न्ही. पण तिका जर केन्नाय दिसलें की मातशें कितें खावचें, तिका खावनी. आवयचें खावप आनी भुरग्याचें दूध हाचेर कांय संबंद ना. सो इतलोच सपोर्ट केलो न्हू, इट वील बी अ ह्यूज सक्सेस. दोतोर, आवयक आयस्क्रीम बी खायन खाल्यार जाता, भुरग्यांक थंडी जायना. ओके. फक्त जर कितें जर एंटीबायोटीक बीन चालू आसा जाल्यार मातशें दोतोराक विचारपाक जाय की हांव दोतोर स्तनपान चालू आसा म्हजें, हें एंटीबायोटीक म्हज्या दुदांसून बेबीक वचूंक शकता काय, कित्याक पळया
वखद डायरेक्ट ब्लडान एब्झॉर्ब जाता. ओके जेवण डायरेक्ट रक्तान जायना, एब्झॉर्ब जायना. जायना. पयलीं पोटान वयतलें मागीर आतडीन वयतलें, खूब प्रोसेस आसता. ओके वखद आसा जाल्यार विचारा, पण जेवण आवय जाय तें खावपाक शकता. ओके सो आमकां प्लेटिल्डा मारिया गोमेश कोलवा सावन तांणी आमकां फोन केल्लो आनी तांच्या प्रश्नांक तुमी सविस्तर अशी जाप दिल्या. आनी जे तुमचें सांगप आसा की आवयांक खावपाक जाय तें दिया, हें म्हाका दिसता की आयकुपी म्हज्या भयणीक एक खूब मानसीक समाधान दिवन वतलें. आनी एक पॉयंट, मेथयाची पेज मात खूब खाया, ओके. बिकॉज ताची स्टडी आसा. मेथी म्हळ्यार फेनुग्रीक, तातूंत मिल्क प्रोडक्शन खूब वाडटा. स्पेशली आमचें नुस्तें जें गांवठी आसता तितूनय मिल्क प्रोडक्शन, बिकॉज भितरचो DHA आसता, सो मिल्क प्रोडक्शनाची क्वॉलिटी बरी जाता. वाडटा. त्यो 2 गोश्टी हांव सांगतलें की खायात. इतलीं वर्सां जे चालू आसा की सगळ्या आवयक मेथयाची पेज व्हरता ते करेक्ट. ओके सो एक तर न्हिदपाक दिया, मेथयाची पेज खावपाक दिया, आनी चड तोखणाय करनाका. ओके इतलेंच. दोतोर खूब खूब तुमकां आभार. तुमी इतली साद्या उतरांनी खूब खूब म्हायती दितात. दोतोर आतां तुमी हॉस्पिटलान आसतात GMCन, एखाद्रो भुरगो जाता, तुमकां अशें एक्झॅक्टली कितें दिसता तेन्ना ओटींतल्यान बी भायर येतकच भुरग्यांक पळोवन? तुमचो पयलो प्रश्न आसलो की हांवें पिडियाट्रीक कित्याक कंटिन्यू हय, केलें. हय. तर म्हाजी न्ही ड्युटी आशिल्ली. ते दिसा तो भुरगो जालो आनी आमी जेन्ना भुरगीं जाता तेन्ना पयलीं डॉक्टरान पळोवप आसता. तो भुरगो म्हजो हात सोडना जालो. तितून मागीर म्हाका दिसलें की ओके हेच फुडें हांवें करपाक जाय. आनी प्रत्येक डॉक्टराक जेन्ना तूं डिलिव्हरीक वयता पळय न्हू, एक तर स्ट्रेस आसता की भुरगो रडपाक जाय, ओके पण जेन्ना भुरगो रडटा पळय न्ही तेन्ना जिवाक खूब धादोसकाय भोगता. बरें दिसता एक भुरगो रडलो की म्हणजे जे लंग्स ओपन जाले आनी बरें, म्हणजे त्या टायमार जी खुशी येता पळय ते सॅटिस्फॅक्शन, दॅट इज कम्प्लिटली डिफरंट. दोतोर तुमची जाप आयकतना म्हाका 2 गोश्टी तुमकां सांगपाक जाय. एक म्हणजे तुमी म्हळें की तो जाल्लो भुरगो आपलो हात सोडिना. म्हणटात न्ही की ल्हान हय. भुरग्याची मूठ ही देवाची हय. मूठ आसता. आनी दुसरें न्ही म्हाका याद जाता, एकदां न्ही BBCन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आमचे माननीय आदले राष्ट्रपती, तांकां प्रश्न विचारलो की आवयचे विशीं तुमी म्हणजे तुमच्या बड्डेची आनी आवयची अशें हें कितें काय म्हणून, म्हणजे आवयची खोशी कितें, आवयची खोशी कित्यान आसता. तर तेन्ना ताणें सांगलें की जेन्ना फर्स्ट टायम भुरगो रडटा पळय तेन्ना ती आवयक जाल्ली खोशी ही खूब व्हडली आसता. आनी ताजी जाप म्हाका सायंटिफीक नदरेंतल्यान आज मेळ्ळी, कारण भुरगो रडप हें खूब गरजेचें आसता. भुरगो रडलो की लंग्स ओपन जाता, मागीर सर्क्युलेशन कंट्रोल जाता. कारण पयलींची वात आसता पळय न्ही, हय जी कापता बीन, तितून फूल सर्क्युलेशन चालू आसता, म्हणजे रक्तस्राव सगळो आवय कडल्यान आसता. जेन्ना सो तेंचे लंग्स बंद आसता, बिकॉज सगळें ऑक्सिजनेशन आवय कडल्यान जाता. जेन्ना भुरगो जालो की आमी ती वात कापली, जेन्ना भुरगो रडटा तेन्ना तेजे लंग्स ओपन जाता. सो ताका लागून आमकांय खुशी खुशी जाता की जाता. सो भुरगो आवय रडलो म्हणून. वांगडा डॉक्टराकूय हें आसता. अशें खूब स्ट्रेसफूल खीण आसतलें न्ही हॉस्पिटलान? पिडियाट्रीक इज अ व्हेरी स्ट्रेसफूल डिपार्टमेंट. So- स्ट्रेस खूब आसता. so- जेन्ना शिकता तेन्ना स्ट्रेस आसता, शिकून जावन मागीर काम करता तेन्ना स्ट्रेस आसता, बिकॉज मेन भुरग्यांक सांगपाक कळना. कळना. आनी नवजात Exactly. शिशूक तर खरेंच अजिबात कळना. कळना. सो तांकां पळोवप, तांचे कितें सायन आसता, प्लस आमकां सगळ्या पेरंट्सांचेर, पालकांचेर रिलाय जावचें पडटा की आपल्या पालकांनी अशें information सांगलां बट खरेंच तशें आसा काय ना. एकदां पालक चड सांगलें जाल्यार मागीर ओवर ट्रिटमेंट जाता, कमी सांगलें जाल्यार ट्रिटमेंट सारकी जायना. ताका लागून स्ट्रेस खूब आसता. बट एट द एंड ऑफ द डे न्ही सॅटिस्फॅक्शन चड आसता की चल हांवें आज बरें काम केलें. पूण दोतोर त्या स्ट्रेस रिलिवींग तुमी कितें करतात? स्ट्रेस रिलिवींग ट्रॅव्हलिंग एक 2-3 म्हयन्यांनी, जेन्ना आमकां डिटॉक्स तर करचेच पडटा. हॉस्पिटलांतून भायर येले की हॉस्पिटला बद्दल चिंतप ना. ते प्रत्येक कामान आसता न्ही दोतोर? हय, फक्त पूण इतलें आतां की पळया, लोक जेन्ना कंटिन्यू हाली ते व्हॉट्सॅपाक लागून लोक मेसेजी बीन करता. ना दोतोर पळया, आतां खंयचेंय काम करून आमीच, आतां हांव घरा गेलें की म्हाका प्रत्येकाक, आतां ऑफिसांतल्या लोकांक घरा गेले की तशें टेन्शन नासता, पूण तुमकां आसता न्ही, मागीर तुमी केन्नाय कॉलार आसता, VIP ड्युटी आसता, आनी तो जाल्लो भुरगो ताचें कितें. सो दीस इज द डिफरन्स बिटवीन तुमचें काम आनी आमचें काम न्ही. सो तुमी अशा वेळार तुमकां मना खातीर तुमी कितें करतात फ्रेश जावपाक? हांव पर्सनली तर म्युजीक आयकता, ओके. और जाता लायक वॉकाक वचपाचें. और एक फायदो की गोवा मेडिकल कॉलेजीन की आमी खूब जाणां आसता, सो उलोवप जाता, भायर गेली, च्या घेतली, येयली, तितून मातशें खूब टेन्शन तरी कमी जाता. बट म्युजीक, जसो तुमचो प्रोग्राम चालू आसा न्ही सुंदर गितां आयकून स्ट्रेस, कॉर्टिसॉल खूब कमी जाता.
दोतोर खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही मुद्दाम आमच्या स्टुडिओत आयली. आयकपेनो फोन इन अस्तुरी कार्यावळ तुम्ही आयकतात FM रेनबोच्या वितरावणीत आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान डॉक्टर समिधा फडते स्तनपान ह्या विशयाचेर आमच्या लागीं संवाद सादतात. दोतोर, गजाल सांगपाक सोदतां की आमचो हो कार्यक्रम आमी न्यूज ऑन एअर ह्या एपा वयल्यानूय आमच्या आयकुपी आयकुपाक शकतात. म्हणजे पयलीं कशें, आतां खुबदां म्हणप जाता, तुमी आतां म्हळें न्ही की वॉट्सॅपाक लागून खूब मॅसेजीस येता, तशें आतां एक बेटेच लोक म्हणटात रेडिओ कोण आयकता, आमी गाडयेन बसले की आयकता. पूण तशें ना, आमचो रेडिओ आयकुपाक तुमकां रेडिओ सॅटूच जाय म्हणून ना. तुमच्या मोबायलाचेर, फोनाचेर तुमी न्यूज ऑन एअर हें ॲप डावनलोड करून मागीर थंय लँग्वेज सिलेक्ट करून, स्टेट सिलेक्ट करून आमचो गोंयचो रेडिओ FM रेनबो आनी म्हादय चॅनल तुमी आयकुपाक शकतात. दोतोर, म्हजो मुखावेलो प्रश्न स्तनपान ह्या विशयाचेर आमी उलयतात. आयकपेनो तुमचे प्रश्न आमी खूब खूब तुमकां धन्यवाद दिता. दोतोर, दिवचलच्यान साधना धारवाडकार हांणी आमकां प्रश्न विचारला की दूद बँक ही संकल्पना कितली फायदेशीर आसा आनी आमच्या देशांत ती आसा, आमच्या गोंयांत आसा. दूद बँक संकल्पना हें म्हाका दिसता आमच्या विज्ञानान तें सगळ्यान व्हडलें इन्व्हेन्शन. बिकॉज आवयच्या दुदाच्यान म्हटलें की अमृतान ताच्या भितर इतलो फायदोशीर आसता भुरग्यांकूय बीन आनी आवयकूय बीन. पयलीं न्ही मिल्क बँक आयिल्ली मुंबय आनी ताकाच लागून डॉक्टर आर्मिदा फर्नांडीस ह्या वर्सा तांकां पद्मश्री एवॉर्ड मेळ्ळानी इंडियेन. तांणी फर्स्ट सुरवात केल्ली सायन हॉस्पिटल मुंबय. आनी आतां आमी फाटले 10 वर्सां जालीं GMCनूय आसा. एक्झॅक्टली म्हाका 10 वर्सां ती काय खबर, हय ऑलमोस्ट 10 वर्सां जातलीं फुडल्या वर्सा. गोवा मॅडिकल कॉलेजीनूय आमचो गोंयचे मिल्क बँक आसा. हाचें अशें आसता की ज्या आवयक खूब दूद येता, एक्स्ट्रा ओवरफ्लो जाता, जाका लागून ब्रेस्ट घट जाता, त्यो आवयो थंय वता, डोनेट करता. स्पेशली GMCन जी आवयो आसता ती वचून डोनेट करता. इट इज एब्सोल्युटली वॉलंटरी. तांकां जाय जाल्यारूच तांच्यांनी करपाची, कोण तांकां फोर्स करिना. सगळे तांचे ब्लड रिपोर्ट चॅक करता, म्हळ्यार कितें इन्फेक्शनां, कितें दुयेंसां सगळी चॅक करता. स्क्रिनींग प्रोसेस आसा, कन्सेंट घेता, स्वखुशीनूच वचून ती डोनेट करता. तें दूद काडलें की मागीर ते टेस्टिंगेक वयता मायक्रोबायोलॉजीन. तितून कितें ऑर्गेनिजम आसा, कितें किटाणू आसा, जंतू आसा, हें चॅक जाता. मागीर ते पाश्चरायझेशनाक वता. ते पाश्चरायज जावन मागीर परत येता. परत तांचें चॅकींग आसता की कितें किटाणू उरल्या काय, कितें आसा कितें ना. मागीरूच ते मिल्क ते स्टोर करता डीप फ्रिजरान. हें सगळें गोंय मेडिकल कॉलेजीन करता. हेजेर कांय चार्जीस ना. इट्स व्हेरी ह्युमॅनिटेरियन. ते लोक भलायकेक लागून. सो ताचे पयशांचे कांय इन्वॉल्वमेंट आसना, कोण पयशे पेवूय करिना डोनेट करपाक, आनी तशें तसले कांय पद्दती ना. सुविधा गोंय गव्हर्मेंटान आसा. आनी ताच्या मागीर कितें जाता ना, हें दूद कोणाक गरजेचें, जाच्यो आवयो न्हय एकदां ICUन वयता, ती भुरगीं NICUन आसता, त्या भुरग्यांक पावडराचें दूद दिवच्या पेक्षा हें दूद दिता, पण कन्सेंट घेवन. पेरंट्सांकूय विचारता की अशें अशें दूद आसा, ते तुमच्या भुरग्याक दिल्यार चलता काय ना, तेची सायन घेवन मागीरूच हें जाता फुडें. आनी कितें जाता, जेन्ना पळय प्रिटर्म भुरगीं आसता पळय 6-6.5 म्हयन्याची, 7 म्हयन्याचेर, तांकां तर हें दूद सामकें गरजेचें आसता, कारण हितून खूब इन्फेक्शनां बीन कमी जाता. आनी आवयचें दूद सगळ्यान स्टरायल, म्हळ्यार सगळ्यान प्युअर फॉर्म आसता, भितर कांय जंतू बीन आसना. तर त्या दुदान भुरग्यांची इम्प्रुवमेंटूय बेगीन जाता. ताका लागून मागीर तांकां विचारून कन्सेंट घेवनूच मागीर हें दूद जाता. सो सगळ्या प्रिटर्म बेबीजांक तर एक तें वरदान अशें साबीत जाता. आनी स्पेशली कांय दुर्घटनाक लागून थोड्यांच्या आवयो दूद दिवपाक पावना, तांकां सुद्दां हें सारकें अमृत कशें जाता. सो ह्युमॅनिटेरियनान लोक भलायकेक लागून तर ही सगळ्यान इम्पॉर्टंट गरज. आनी इनफॅक्ट एक तुमकां स्टोरी सांगता, आफ्रिकेक न्ही इतल्यो सुविधा ना जितल्यो आमकां गव्हर्मेंटाच्यो बीन आसता. त्या काळा वयल्यान खूब वर्सां पयलींच्यान न्ही तांच्यांनी सगळ्या मदर्सांनी एकठांय येवन स्वता मिल्क बँक सुरू केल्ली. ती कितें करताली की जेंच्यो आवयो एक्सपायर, कितें दुर्घटना जावन दिवपाक शकना, तेंचो जीव गेलो, तांची ती एड्रेसीस घेताली आनी ती तांकां व्हरून ते पाश्चरायज दूद स्वता घरा पावयताली विथावट एनी चार्जीस, फॉर फ्री. आनी ताका लागूनूय तांची जी नवजात शिशूची जी मृत्यू जाताल्यो तांचें प्रमाण खूब कमी जालें आनी तांच्यांनी खूब इम्प्रुवमेंट केली. तेन्ना मागीर हे मिल्क बँक रेवोल्युशनरायज जालें की अरे इतलो हेजो फायदो जाता म्हणून. तर आमचे कडेन एकूच बँक आसा, पण शक्यतो जाता जाल्यार सगळ्यांनी येवन डोनेट केल्यार जाता. फक्त कितें आसा, म्हाका खुशीन विचारता की अशें न्हय की
मेडिकलानूच भुरगें जालें जाल्यारूच आवयन थंय दिवप अशें ना, कोणाकूय दिवपाक जाय जाल्यार हय ते म्हाका ओके. खूब जाणां मेसेज करता की आपणाक चड दूद जाता पूण कितें करूं, आपूण येवन डोनेट केला आतां. हांव तांकां सांगता सगळे प्रेग्नन्सीचे रिपोर्ट्स घेवन येया, सगळे ब्लड रिपोर्ट्स घेवन येया. एक क्वेश्चन आसतलो, तो स्क्रीन जातली, तुमचो जर कन्सेंट आसा जाल्यार कन्सेंट सायन करूनच डोनेट जातलें. पण तेवूय मागीर चॅक करूनच मागीर आमी पळयतली की तें आमकां फ्रीज करूंक मेळटा काय ना तें. सो डॉक्टर आल्मेदा जांकां पुरस्कार मेळ्ळा राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी, तांणी ही संकल्पना मुंबयत हय, राबयली. पयलीं तेणें सुरवात ओके. केल्ली म्हणटा मुंबय. ओके. सो खूब खूब बरी गजाल आनी आमकांय बी ही म्हायती मेळ्ळी. सो गोंय मेडिकल कॉलेजान ही मिल्क बँक आसा आनी जाय जाल्यार तांणी थंय डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार हें करपाक जाता. डोनेट केला जाता. साधना धारवाडकार दिवचलच्यान तुमकां देव बरें करूं, तुमी हो प्रश्न विचारलो. दोतोर, आनी एक प्रश्न म्हाका आयला. सुवर्णा म्हापसेकार गिरी सावन ती विचारता आमकां की जर आतां दूद दिता त्या आवयक जर भायर वचपाचें आसत कामाच्या निमतान कितें निमतान, जाल्यार तिणें तें दूद कशें स्टोर करप? तर हे बरो प्रश्न विचारला तांणी. तर थँक्यू तुमच्या प्रश्नाक लागून. हे सगळें म्हाका सांगपाक जाय की एक आवय म्हणजे चिंतता न्ही प्रेग्नन्सी जाली की करियर सोंपता बिकॉज दूद दिवपाक जाय, तशें कांय आसना. मॅटर्निटी लीव जितली मेळटा तितली युटिलायज करा. मेळना तुमकां बेगीन जॉयन जावचें पडटा जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. गोंयच्या न्ही एक्चुली अशें म्हणटा की 6 वरां सुद्दां आवयचें दूद रूम टेम्परेचर काडून दवरल्यार कांय प्रॉब्लम जायना, कांय इन्फेक्शन जायना. पण म्हाका दिसता गोंयान आमी मातशें चड ह्युमीड न्ही. आमचे वातावरणान म्हाका दिसता एक 4 ते 5 वरां एक आवय दूद काडून दिवपाक शकता. जेन्ना म्हाका खुबशीं म्हाजी फ्रेंडां विचारता तांकां तेंच सांगता की तुमी जर कामाक वता, जस्ट कामाक वचच्या पयलीं त्या टायमार बेबीक एक बरें अर्दवर फीड करून वच. मागीर तुजें जें दूद काडलेलें आसता तें 2दा दिवपाक मेळटा न्ही. सो ऑलमोस्ट तुजी 4 वरां कवर जालीं. मागीर तूं 2 वरांनी घरा आयलें जाल्यार तूं परत फीड करूंक शकता. सो एक 6 वरांचो ब्रेक घेवपाक मेळटा. ओके. हेजर डे टू डे जर 6 वरांचें जर काम आसा, हाफ डे जाल्यार. सबंद दीस जर आसा जाल्यार आवय न्ही मिल्क व्हेरी सेफली फ्रिजान दवरूंक शकता. फ्रिजान म्हळ्यार दारान दवरप ना, फ्रिजान वयल्या बॉक्सान फाटल्यान दवरपाचें. फ्रिजान, मेन फ्रिजान फाटल्यान. फ्रिजरान दवरलें जाल्यार एक 4 म्हयने सुद्दां दवरल्यार जाता. आनी नॉर्मल जर फ्रिजान जर भितर दवरलें, जेन्ना दुदाचे रॅक आसता पळय सकयल जर दवरलें, एक 24 वरां दवरल्यार जाता. ओके. मागीर प्रश्न की तें दूद भायर काडून कशें कितें दिवपाचें. दूद भायर काडून फक्त दवरपाचें, रूम टेम्परेचर येयलें की दिवपाचें. आवयचें दूद जेन्ना काडून फ्रिजान दवरता, एकदां भायर काडलें की तें परत फ्रिजान दवरप आसना. सो जाय तितलेंच काडप. जाय तितलेंच काडपाचें. सो हांव सांगतना तेंच करता. स्टोर करतना न्ही 60 ml स्टोर करा. परत तेजे प्रश्न येता की अरे आमी कसली आयदनां यूज करूं, एक्झॅक्टली ते कशें स्टोर करप? प्लास्टीक करूं जाल्यार भितर मायक्रो प्लास्टीक आसता, स्टील यूज करूं काय कितें यूज करूं. सो ग्लास बॉटल्स इज बेस्ट. 60 ml येता त्यो. स्टीलचे डबे यूज केल्यार जाता लांब ते, पण बऱ्या क्वॉलिटीचे स्टील, नॉट दॅट पातळ. फक्त इतलेंच की खंयच्याय डब्याचें धाकणें बरें आसपाक जाय. आनी आतां BPA सेफ प्लास्टिकूय म्हणून ऑनलायन खूब मेळटा. दॅट इज सेफ. तितून भितर मायक्रो प्लास्टीक रिलीज जायना. ओके. आनी सदांच हांव म्हणटा की लेबल करा. तुमी ज्या टायमार दूद काडटा आनी ज्या टायमार तुमी स्टोर करता तेचेर न्ही टेपीन बरोवन लाया. तुमकां कळपाक खंयचें दूद पयलीं यूज करपाक जाय तें. आनी एक जर आवय जर कॉन्फरन्साक बीन वयतलीच जाल्यार भरपूर दूद काडून 2-3 दिसांक जर खंय वचपाक जाय, दूद काडून ते प्रॉपर डिपान घालपाचें 60 ml आनी जाय तितलें दूद काडून मागीर सांगपाचें घरांतल्यांक कशें दिवपाचें तें. हितून एक सांगपाक जाय म्हाका तुमकां, बॉटल यूज करनाका, चमचो वाटी घेवन दिवपाक जाय. ओके. दोतोर तें मागीर गरम करप काय कशें कितें ना, प्रोसिजर? अजिबात गरम करप आसना. सो कितें करपाचें, तर तुमच्या स्टीलच्या जर डब्यान तुमी दूद काडलां, एक तर ते 2 वरां पयलीं भायर काडून दवरपाक जाय. मागीर एका आयदनान गरम उदक घेवपाचें, तितून तो डबो दवरपाचो. सो ते ऑटोमॅटिकली नॉर्मल रूम टेम्परेचर येता. हें दूद न्ही परत तुमी फ्रिजान दवरूंक शकना, कारण जे फॅट आसता पळय न्ही, बरें फॅट, ते पिड्ड्यार जातलें. ओके. सो ते परत फ्रिजान घालप ना. जाय तितलेंच काडून तेन्नाच ते दिवन सोंपोवपाचें. आनी जे तुमी फ्रिजांतल्यान दूद काडटा तेवूय मागीर 4 वरां भितर सोंपोवपाक जाय. ओके. सो सुवर्णा म्हापसेकार गिरी सावन तुका तुज्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळी आसतली. दोतोर, खूब उपयुक्त अशी म्हायती तुमी दितात. एक पुजा मालवणकार म्हापसा सावन तांणी फोन केला. स्तनपाना विशीं प्रश्न ना, पूण तांणी आमकां फोन केल्लो. ताज्या भुरग्याच्या दोळ्यांचेर धवे पॅचीस जातात. ताजेर तुमी कितें सांगशात? धवे पॅचीस परत न्ही आमकां पळोवचें पडटलें की भुरगो कितल्या व्हडलो आसा तें.
जाल्ल्या भुरग्यांक अशें पॅचीस मेळले जाल्यार तुमकां मातशें दोतोराक वचून दाखोवचें पडटलें, कारण पळोवचें पडटलें की तें जल्मताच आसा काय तें मागीर जाल्या तें. आनी मागीर जीं व्हडलीं भुरगीं आसा 2 ते 5 वर्सां, आनी आतांचें न्युट्रिशनूय आमकां कळटा न्ही, भुरगीं हें खायना तें खायना, भाजी खायना, बरोबर. तातूंत कितें प्रतिकार शक्ती कमी जावन अशें म्हणटा की फंगल इन्फेक्शनूय आसता. एक दोतोराक व्हरून दाखोवपाचें, दोतोर सांगता तशें करपाचें. बट जर खरेंच चामडी जर चड धवी पडटा वा वाडटा वा दोळ्यांचेर बीन आसा जाल्यार स्कीन म्हळ्यार डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा कातीच्या विकार दोतोराक. स्पेशलिस्ट डॉक्टराक व्हरून दाखोवपाचें. सो धन्यवाद पूजा मालवणकार, देव बरें करूं तुज्या प्रश्ना खातीर. दोतोर, आमी एक 10 मिनटां आमच्या हातांत आसा. तुमच्या आवडीचें एक गीत घालता आनी आनीकूय एक हांव प्रश्न विचारता. पूण दोतोर, ताच्या पयलीं म्हाका तुमकां विचारपाक जाय. आतां तुमी दोतोर जालीं, भुरगीं तुमकां ना, भुरग्यांच्या वॉर्डान तुमकां काम करपाक नाका आशिल्लें तरी तुमी थंय पावलीं. पूण केन्नाय अशें तुमकां दिसता की आपूण दोतोर जालें ना जाल्यार कितें करपाचें आपूण काय म्हणून? पयलीं जाल्यार म्हजे कडेन तें आन्सर आसचें नाशिल्लें, कित्याक हांव चिंतूंकच शकना की सो तुमचें ठरयिल्लें दोतोर? ठरूंकय नाशिल्लें, बट ती कन्फ्युजन फेज आसता न्ही. पण मागीर जेन्ना म्हाका रियलायज जालें हें सोडून हांव कांय करूंक शकना, बट हें ना जाल्यार म्हाका दिसता आय गो इनटू फोटोग्राफी. ओके, फोटो काडप तुमकां आवडटा? म्हाका खूब आवडटा. आपले स्वताचे मनशांचे, मनशांचे, जनावरांचे, नेचर, एवरीथींग. ओके. म्हज्या फोनान मेमरी एवरी मंथ म्हाका अपडेट करची पडटा, बिकॉज भरपूर फोटो जाता, प्रत्येक गोष्टीच्यान फोटो काडटा. सो तुमकां आवडते? म्हाका खूब आवडटा. ह्या व्यतिरिक्त तुमचे छंद? छंद इतले करपाक टायम तर मेळना. एक टायम मेळटा तेन्ना भोंवपाक, न्यू फूड प्लेसीस ट्राय करपाक, तें म्हाका खूब आवडटा. सेम फोटोग्राफी, खंय भोंवपाक वता, एक्चुअली मेन पर्पज फोटोग्राफीच आसता ऑफ द नेचर एंड एवरीथींग. टायम मेळटा तेन्ना पेंटींग हांव ट्राय करता. म्हयन्यान एकदां तरी हांव एक तरी पेंटींग कंप्लीट करपाचें अशें आसता. सो हे थोडे आसता. आनी केन्नाय टायम मेळ्ळा कूक करूं कशें दिसलें जाल्यार कुकींग. बट बेजिकली इट इज ट्रॅव्हलिंग, फोटोग्राफी एंड पेंटींग. दोतोर, तुमकां हांवें म्हळें की हांव तुमच्या आवडीचें गीत वाजयता, पूण म्हाका सहज अशें मनान आयलें तुमकां विचारचेंशें. एखाद्रो खास खीण तुमच्या पेशंटा वांगडाचो जो तुमच्या कायम यादीन उरला, जशें तुमी सांगलें की त्या भुरग्यान आपलो हात सोडलो ना. तशें न्ही, वॉर्ड पेशंटा वांगडा आमी खूब पिकअपू खेळटा लिपचेल्यांनी. ओके. हात दवरून की कोण खंय गेलो ते पिकअपू खेळटा आमी वॉर्डान. ओके. सो दॅट इज व्हेरी नायस. आनी पूण एखाद्रो एक भुरग्याक तुमी अशें ट्रिटमेंट केलो किंवा ताच्या फाटल्यान ताची खूब काळजी घेतली, असो एखाद्रो क्षण? हय, भुरगीं घरा वता तेन्ना आजूच सकाळीं जेन्ना हांव रावंड्स घेतालें, ते भुरगे खूब सीक आशिल्ले, ऑलमोस्ट PICUन आशिल्ले. म्हाका याद आसा की हांवें ताका ड्युटीर सांगिल्लें की नेक्स्ट 24 वरां खूब क्रिटिकल आसतलीं. आनी आयज एक्चुली त्या भुरग्याक पळयलें आनी ऑलमोस्ट फाल्यां आमी ताका डिस्चार्ज करता. सो जी पेरंट्साची जी खुशी आसता तितलीच आमकांय खुशी जाता की इट्स अ टीम एफर्ट, बिकॉज सगळीं डॉक्टर काम करता म्हणून, सगळे नर्सिंगूय काम करता, सगळीं काम करता म्हणून ते भुरगे बरे जावन घरा वचूंक मेळटा. सो तेन्ना बरें दिसता जिवाक, एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की ओके, जितले आमी त्रास घेवन शिकता ताचे परिणामूय खूब मेळटा. आनी मेन म्हळ्यार पेरंट्स जेन्ना आशिर्वाद दिता तेवूय खूब बरें दिसता. एक्झॅक्टली. दोतोर, मागीर आतां पेशंट गेले, भुरगे बरे जावन गेले किंवा नॉर्मल गेले, मागीर ते तुमचे कडेन कॉन्टॅक्ट्स बी दवरतात? एक्चुली नंबर तर आमी शेअर करिना, बिकॉज गव्हर्मेंट हॉस्पिटल न्ही. प्रायवेटान जाल्यार इट इज इजियर वागप वेगळें न्ही. हय, पण फॉलोअप जेन्ना परत यो म्हणटा आमी आमच्या OPD वर आमचो युनिट डे आसता तेन्नाच आमी यो म्हणटा शक्यतो, बिकॉज एक कंटिन्युएटी उरता. पण हांव तर सदांच सांगता की आयज तूं सारकें जाल्यार परत केन्ना येवं नाका, म्हणजे परत केन्ना सीक पडनाका. ओके. सो दोतोर, तुमकां तुमच्या अशी लक्षांत राविल्लीं खूब भुरगीं आसा. आतां तुमी जेन्ना उलयता तेन्ना हांव तुमच्या चेहऱ्याचेर एक वेगळें समाधान पळयता, हॅपिनेस पळयता. आनी न्ही, आपल्या कामा प्रती आपली कितें म्हणुया ओढ किंवा तुजी प्रामाणीकपणां तुमकां खूब कितें दिवन वता. सो हें सगळें तुमकां कशें साध्य जाता? तुमचे आदर्श कोण आनी हाजें श्रेय तुमी कोणाक दिशात? आदर्श म्हळ्यार म्हाका अशें दिसता की आमकां देव खूब दिता, भरभरून दिता. आनी आमी जो वर्ड यूज करता ग्रॅटिट्यूड, आय बिलीव अ लॉट इन ग्रॅटिट्यूड. प्रत्येक गोश्ट जी जाता पळय न्ही, इवन वायट सुद्दां जाल्यार थँक्यू म्हणपाक जाय. बिकॉज जेन्ना तुमी थँक्यू म्हणटा तेन्ना देवूय आयकता की ओके, ताका खबर आसा की हेजे कडेन कितें आसा तें खूब आसा, सो आपणें हाणीन दिवया. सो देवाक हांव खूब मानता. म्हजें सगळें कितें हांव आसा आयज देवाच्या कृपेनूच आसा अशेंच. सेकेंड, म्हज्या मम्मीन खूब हार्डवर्क केल्या, सिंगल मदर रेजिंग मी एंड माय सिस्टर. सो तिचेय खूब एफर्ट्स आसा, आशिर्वाद आसा.
सो फॅमिली सपोर्ट तरी बरो आसा. आनी हय, बट म्हाका अशें दिसता, म्हजी मम्मी सुद्दां म्हणटा की हार्डवर्क खूब करता तूं, बट म्हाका दिसता की आमची कर्माय बरी दवरपाक जाय. ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग. आनी सदांच न्ही ग्रेटफूल आसपाक जाय. प्रत्येक गोश्टीक थँक्यू म्हणपाकूच जाय. आनी बाकी सगळो देवाचो आशिर्वाद, त्याच्या वयर आनी कांयच ना. दोतोर तुमकां हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी Thank इतली you so सुंदर much. उलयतात. दोतोर, तुमी म्हळें की आपूण सगळें आवयक श्रेय दिता, कारण तिणें तुमकां वाडयली, ल्हानाचें व्हड केलें. ह्या फिल्डांतलो तुमचो आदर्श कोण? ह्या फिल्डान एक्चुली आजून पर्यंत तरी हांवें कोण आदर्श असो दवरूंक ना. इतलें दिसता की आयज बरें काम करचें, So फाल्यां आपलें मातशें काम, आनीक बरें, okay. आपलें काम. सो आय थिंक काम इज द मेन इम्पॉर्टंट थिंग. की आयच्या दिसा हांवें हें सगळें कंप्लीट करपाक जाय. आयची हांव ओपीडी करता ती बरे भशेन वचपाक जाय. सो इट्स लायक एवरी डे हांव चिंतता की जस्ट आयचो दीस बरो वचो. सो आजून पर्यंत तरी आदर्श बीन अशें कांय दवरूंक ना, बिकॉज म्हाका दिसता की आमी स्वताचेरूच जाता तितलें इम्प्रूव करपाक जाय. आनी स्वताचेर एक विश्वास दवरपाक जाय. हय, की हांव जें करता तें करेक्ट सारकें आसता करता. आनी जें हांव करता तें सारकें जातलेंच. सो परत म्हाका एक प्रश्न पडटा की ही सगळी शाणेपणां, म्हणजे खरें वागप, ही तुमकां कशी कितें इतल्या ल्हान वयार आयली? आय थिंक एक्सपिरियन्स खूब कितें शिकयता गोश्टी. बरोबर, बरोबर. आनी म्हजे बाबा अशे खूब समजूतदार पद्दतीन अशे, ही वॉज व्हेरी पेशंट मॅन. पण म्हजी मम्मी खूब स्ट्रिक्ट आशिल्ली. पयलीं हांव तिका सदांच म्हणटा की ती स्ट्रिक्ट आशिल्ली म्हणून इतले सगळ्या बऱ्यो गोश्टी आयल्यो. बिकॉज डिसिप्लीन जाय पडटा, एक रुटीन जाय पडटा, स्ट्रक्चर जाय पडटा. एक गोश्ट घेतली जाल्यार ती कंप्लीट करपाकूच जाय, हो एक ध्येय आसपाक जाय. ते सगळें म्हाका म्हाज्या पेरंट्सां कडल्यान आयलां. सो तुजे आई बाबाच तुजे आदर्श. आमचोय बी तुमच्या आई बाबांक नमस्कार. थँक्यू सो मच. तुमचे देव खूब बरें करूं, कारण हे सगळें तुमी विचारलें आनी बरें दिसलें हांगा येवन. दोतोर 3 मिनटां आसात. म्हज्या आयकुपी भयणीं खातीर तुमची मेसेज. म्हजी मेसेज हेच की जेन्ना पळय आवयक प्रेग्नंट आसता पळय न्ही, तेन्ना चिंतूं नाका की फुडें कशें जातलें. एन्जॉय तुमचे प्रेग्नन्सीचे जे म्हयने आसता, 9 म्हयने, ते बरें एन्जॉय करा. बरी तुमची काळजी घेया आनी जाता तितली रेस्ट घेया, बट एट द सेम टायम मातशी एक्टिवूय रावा. डोंट, अनलेस डॉक्टर टेल्स यू टू डू बेड रेस्ट, जाता तितले सगळे एक्टिविटी तुमच्यो चालू दवरा. नाजाल्यार थोडे हय, यू कॅन वर्क टील द डे ऑफ डिलिव्हरी. इतलें जर तुमकां स्ट्रेसफूल ना, यू कॅन वर्क. पण जर दोतोरान सांगलें बेड रेस्ट जाल्यार बेड रेस्ट घेया. मागीर भुरगो जालो की याद दवरा की तुमची सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. स्वताची बरी काळजी घेया. जेन्ना भुरगो न्हिदता तेन्ना न्हिदा. तुमचे कडेन जर गोश्ट जायना जाल्यार ती सांगा, एक्सप्रेस करा आनी फॅमिलींसून सपोर्ट घेवपाक ट्राय करा. एटलिस्ट ट्राय करा. खंयची गोश्ट मागपाक स्ट्रेस घेवं नाका की अरे लोक कितें म्हणटलो की हांव मागता. ना, तुमकां जें फील जाता तें तुमी सांगा. तुमी जाय तें खावपाक शकता, फक्त एक्स्ट्रा खाया. कारण अशें म्हणटा की जेन्ना प्रेग्नंट आसतना 300 किलो कॅलरीज एक्स्ट्रा खावपाक जाय. म्हळ्यार एक मील तुमी एक्स्ट्रा खावचेच पडटा. एक तर सकाळचे 10 सुमार मिड डे मील, ऑर इन द इवनिंग यू कॅन ईट. बट लॅक्टेशन जाताना 2 मील्स एक्स्ट्रा वाडोवची पडटा. सो ते मातशें यादीन दवरा. योगा केल्यार जाता, प्राणायाम, मेडिटेशन, जितून तुमचो स्ट्रेस लेवल कमी जातलो. बिकॉज याद दवरा सगळ्या मदर्सांक, जेन्ना स्ट्रेस जाता पळय न्ही, तेन्ना ऑटोमॅटिकली मिल्क प्रोडक्शन कमी जाता. सो तुमची मानसीक स्थिती, मेंटल हेल्थ सामकी स्ट्रॉंग आसपाक जाय. ताका लागून तुमकां जे रिलॅक्सेशनाक बरें मेळटा ते तुमी सगळें करा. आनी मेन थिंग न्ही, हेल्प मागा. गरज पडटा तेन्ना प्लीज मदत मागा. सो डॉक्टर समिता फडते, दोतोर तुमी खूब खूब बरी मेसेज दिल्या, एक पॉझिटिव्हिटीन भरून आशिल्ली. थँक्यू सो मच. आनी हांव तुमकां खूब देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी आमच्या स्टुडियोत आयली, स्तनपान ह्या विशयाचेर आमकां मार्गदर्शन केलें, म्हायती दिली. म्हाका दिसता म्हजें आनी एक मागणें दोतोर, की तुमच्या असली दोतोर म्हज्या सगळ्या भयणींक मेळूं आनी सगळ्यांचेंच बरें जावं. थँक्यू दोतोर, देव बरें करूं. थँक्यू सो मच टू FM रेनबो 105.4 AIR पणजी आनी अस्तुरी शो, आनी तुमचे खूब आभार की म्हाका हो तुमी चान्स दिलो. आनी आय होप की मेसेज थोड्या जाणां तरी पावून, थोडो तरी लोकांक मातसो फरक पडून मातसो तरी फायदो जावन, हेच म्हजी मागणी. सो थँक्यू सो मच आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं दोतोर. सो FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान ही आशिल्ली लायव्ह फोन इन अस्तुरी. स्टुडियोत आशिल्ल्यो डॉक्टर समिता फडते. विशय आशिल्लो स्तनपान. तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला. निरोप मागता. नमस्कार, देव बरें करूं.